हेलो। जी कौन जुल्फिकार बोल रहे हो? भाई। हेलो। नहीं भाई। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, आप ये कौन बोल रहे इनाम हैं? इनाम भाई बोल रहे हैं। जी जी इनाम भाई। खैरियत से है हजरत? जी अच्छा अच्छा अच्छा। हजरत मैं ये पूछ रहा था कि ये जो जी। कुछ लोग कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम को दीवार की पीछे इल्म नहीं है, तो ये कैसा है? ये अकीदा सही है क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अबू अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। कहाँ से? गुजरात से बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया हजरत? इनाम साहब को लगाया। कहाँ पर? जहाँ भी जो बात कर रहे हैं वही है। आप वही है ना? अरे क्या क्या है उसका मतलब, क्या होगा? कि वो काफिर हैं कि मुशरिक हैं कि गुस्ताख रसूल हैं कि इहानत है ये? आपके इल्म में क्या है? जी मेरे को तो लगता है ऐसा कुछ इसमें कुछ मजायका नहीं है, कोई फतवा अच्छा नहीं इस पर। अच्छा। जी भाई। बोल रहे हैं इनाम साहब। आप जी जी। आलिम? हेलो। आप आलिम है ना? आप आलिम हैं? नहीं भाई, मैं आलिम नहीं हूँ। आपको पूछ रहा तो हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं। आप आलिम हैं? नहीं, मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप आलिम नहीं, हैं या आलिम नहीं नहीं। हूँ मैं। आप आलिम हैं? अच्छा। आप आलिम हैं? अच्छा, आप आलिम हैं हजरत? नहीं हजरत। आप आलिम नहीं है? नहीं। हाफिज हैं? जी इमामत करते हैं हजरत? जी। माशाअल्लाह। तो हजरत क्या क्या ख्याल है, या फिर चलें, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो बताएं कि नबी अलैहि सलाम के मुतालिक जो इल्म गैब का इनकार करे, क्या वो काफिर है? मैं आपके पास तहरीरी पोस्ट सेंड कर देता हूँ, आप बराए मेहरबानी नहीं उसे हजरत, पढ़ जरा लें। गुफ्तगू कर लेते। देखो, तहरीर में बहुत बात समझ में नहीं आएगी अगर आप आमने सामने बात करें। आपको मालूमात है और आपको अभी हुक्म किसी पर लगाए हो, तो आपको पता है कि भाई क्या है ये। This call is now being recorded. अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताएं हजरत क्या है, क्या कुफर का फतवा लगेगा उसके ऊपर? अच्छा अच्छा अच्छा। जी फरमाइए हुजूर। जी। दोबारा बोले हजरत, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, आप कहीं और है क्या? जी जी अच्छा अच्छा, तो जरा वो नबी अलैहि सलाम की इल्म गैब का इनकार करे तो या काफिर है वो? जी। आप गुजरात से हैं? जी आप गुजरात से हैं? जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ से तो हैं? मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से। तो बताएं हजरत, बताएं। अच्छा। जी। एक काम करें आप। हजरत जवाब देना, काम तो ही कर रहा हूँ मैं। हजरत बताए ना क्या है ये, इल्म गैब का इनकार करने वाला काफिर है या वही काफिर वही। नहीं है? इल्म गैब का या ये कतइयात में से है या जन्नियात में से है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप एक काम करें। जी। आप कभी वक्त निकाल के इधर आए, सामने आमने सामने बैठ के बात कर लें। अच्छा, मतलब इस तरफ आप, आपके पास ये इतना कोई जवाब नहीं है आपके पास? ये जवाब अकीदा नहीं। है। और अकीदा जो मुसलमान है आपको डंके के जो बयान करता है, जिस मिसाल से कोई अगर कहे कि नबी अल्लाह के वसल्लम का इनकार करने वाला का है, मैं बोलूँ काफिर है। डंकी उठा कहूंगा कि जो अल्लाह के नबी की नबूवत का इनकार करे काफिर है वो। ये अकायद में अच्छा। से है। मुसलमान की शान ये है, अकीदा उसका इतना मजबूत हो, ईमान उसका इतना मजबूत हो, तौहीद उसका इतना मजबूत हो, कोई भी सवाल करे डंके की चोट, चाहे काफिर हो, यहूदी हो, मुशरिक हो या हिंदू हो, सबके सामने जवाब दे। ये हमारा हजरत अकीदा ये है। आप अकीदा बयान करने में इतने लड़खड़ा रहे हैं जनाब, लेकिन मुझे लगता है जब आपके सामने कोई देवबंदी आता होगा तो आप कहते होंगे, वहां भी आता होगा कहते होंगे कि तुम तो रसूल के गुस्ताख हो, इल्म गैब नहीं मानते हो, ऐसा कहते होंगे ना आप, कि नहीं कहते हैं आप? अच्छा और बताइए। तो बताएं ना। जब ये अकीदा है, आपके यहाँ अकीदा मानते हैं आप, तो अकीदे के बारे में इतना इसने सुस्त क्यों, डर क्यों, खौफ क्यों? वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे कि ये बात बैठ कर होगी आमने सामने, क्यों आप कभी ऐसा आमने वक्त। सामने हजरत, ये भागने का रास्ता ना तलाश करें, जान छुड़ाने का रास्ता तलाश ना करें। जवाब दें, क्योंकि आपके बहुत सारे बड़े बड़े आपके आए और इसमें फोन में गुफ्तगू किया, और आप कौन के हैं कि आप अपने इलाके में गुमराहियत फैलाएंगे? जो बंदूक देख लेंगे बोलेंगे नबी के इल्म में नहीं मानता है, काफिर है, ये काफिर है, साथ में खाना मत खाओ, बैठो मत, घूमो मत, रिश्तेदारी मत करो। लेकिन यहाँ जब आपको पूछा जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में इनकार करने वाला काफिर है कि नहीं है, ये कतइयात में से है कि नहीं है, तो आप खामोश हैं। सामने आओ। ये कौन सा तरीका है आपका? है फतवा लगाने के टाइम तो आप बोलते नहीं है, मेरे सामने आके बैठोगे तो मैं काफिर कुफर का फतवा लगाऊंगा, और ना देवबंदी और वहां भी काफिर नहीं कहूंगा मैं।
تب تو نہیں بولتے، تب تو آپ کی زبان تو بالکل وہ آپ کی فطرت کے مطابق چلتی ہے، مشین چلتی ہے، تکفیری مشین، وہاں تو مشین اب کہیں بھی نشانہ خطا نہیں کرتی آپ کی مشین، اور یہاں پہ بھاگ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو اچھا حافظ انعام صاحب جی جی ہیں؟ جی بولیے اور کچھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کا جو علم غیب کا غیب رسول کا جو عقیدہ ہے یہ خود ساختہ ہے، خدا ساختہ نہیں ہے. اچھا جی ہمت کرے نا، ہمت کر بتائے نا علم غیب رسول کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ آپ کے نزدیک کیا؟ چلو آپ بتائیں مجھے، چھوڑیں. ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے. دیکھنا کس طرح بول دیا میں، آپ بولے نا ہمت کر کے جناب، میں تو ہاں عالم اب نہیں تو ہوں اس لیے بول رہا ہوں، کتنا دیکھو کس طرح بول رہا ہوں، اس طرح بغیر عالم مجھے آپ بھی بولنا، آپ بول دینا ہمت کر کے. آپ کے نزدیک جو علم غیب کو نہیں مانتا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. اچھا ہاں اچھی بات ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں آپ اپنے لیے کریں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. او جب کوئی دیوبندی دیکھتے ہیں آپ کی مشین آٹومیٹک چلنے لگتی ہے کہ یہ کافر ہے، علم غیب رسول کا انکار کرتا ہے نا. اور یہاں میرے سامنے مشین آپ کی فیل کیوں جا رہی ہے؟ کیا مشین کہاں گئی آپ کی؟ زنگ لگ گئی کیا مشین؟ آمنے سامنے بیٹھ کے آپ بات کی کرتے ہیں. تکفیری مشین میں زنگ لگ گئی کیا؟ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں، کیا ٹھیک کسی ہے. نے پیشاب کر دیا آپ کی تکفیری مشین پر؟ اچھا اور ارے کچھ؟ جناب بولو تو صحیح، یہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اور کچھ کیسا نہیں کیسا دھرم ہے آپ کا، کیسا مذہب ہے آپ کا جس مذہب دھرم کا عقیدہ ایسا اتنا گندا ہے، اتنا ناپاک ہے، اتنا خبیث ہے، غلیظ ہے کہ اس کو بیان کرنے ڈر رہے ہیں آپ؟ اچھا اگر آپ کو آپ کو سنیں، آپ کے علم میری پاک ہو، آئندہ میری کبھی بات کسی کو کافر نہ کہیں آپ. میری حوالہ دے بات رہے سنیں. سنیں سنیں یہ پہلے آپ، میری بات ارے سن لو. سنیں یار، پہلے میری سن. حوالہ نہیں لیں گے آپ، اپنی کتاب نہیں سنیں گے آپ؟ پہلے میری سن لو. ہاں چلے، وہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سنائیں مجھے. چلیں آپ مناظر ہیں؟ جی بالکل، بالکل مناظر ہیں. ہاں الحمدللہ. اچھا ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک عوام الناس میں سے ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، میں عوام الناس میں کسی سے نے ہوں. بولا؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے بولا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں آپ عالم نے نہیں کہا، ہوں. ہاں آپ نے کہا میں عالم نہیں ہوں. ہاں لیکن مناظر ہوں. مناظر ایسے ہی بن جاتے ہیں عالم کے بغیر. ارے آپ کے احمد خان نعیمی صاحب نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں. ہوں؟ ہاں کم پڑھا لکھا بھی مناظرہ کر سکتا ہے. آپ کے احمد خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی کے اندر صفحہ نمبر 21 کہا ہے کہ مناظرہ میں فریقین کا علم میں برابر ہونا ضروری نہیں، یہ بڑا عالم معمولی علم والے سے بھی مناظرہ کرے. تفسیر نعیمی، آپ کے اچھا حکیم الامت صاحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اس آل عمران اس پارے کی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے. اچھا جی آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، آپ کو صرف تکفیری مشین چلانے آتی ہے. بچپن سے آپ کو اذان کے بجائے سکھائی جاتی ہے کہ دیوبندی بھابھی سامنے آئے بس مشین چلا دو. اچھا ہاں ہندو آئے تو اس پر کفر کا مشین نہیں چلتا آپ کا، چلتی آپ کی. عیسائی کی طرف کفر کا مشین نہیں چلتی آپ کی. یہودی کی طرف آپ کی مشین نہیں چلتی. لیکن آپ کی مشین جو ہے صرف دیوبندی کے لیے ہے، وہابی کے لیے ہے. اچھا اس طرح خاموش ہو گئے آپ ہمارے سامنے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کون کر سکتا ہے، کون مناظر بن سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مناظرہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ عالم نہیں ہوں. آپ اپنے حکیم الامت سے آگے بڑھ گئے. اتنا آپ کو آگے بڑھنے کا بہت شوق. ایسا نہ کریں حافظ انعام صاحب، یہ تکفیری مشین بند کر دیں، بند کر دیں. امت کو برباد کر دیا ہے آپ کے مجدد کی تکفیری مشین نے. اچھا ہاں قوم کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے. اچھا ہاں اصلاحی کام کرو، اپنے اپنے عقیدے پہ رہو، کسی کو گمراہ مت کرو، نفرت مت دلاؤ آپس میں کہ بھائی یہ وہ دیوبندی ہے تو یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. یہ بند کر دیں دکان. اس سے آپ لوگ اپنے جیب اور پیٹ بھرنا چاہتے ہیں اچھا اور اپنے لوگوں کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، آپ کی عوام کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، آپ کو اس کو فکر نہیں ہے. میں نے آج آپ کا 2 شخص نے فون کیا مجھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں نے یہ پوچھا بتاؤ آپ جو ہے جب رکوع سے اٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ نہ پڑھتا ہوں. بولے رکوع سے اٹھ کیا پڑھتے ہیں جب اٹھتے ہیں تو؟ بولے نہیں پتا. جب رکوع میں جاتے ہو؟ بولے نہیں پتا. سجدے میں؟ نہیں پتا. کیا کر رہے ہو قوم کو آپ خالی تکفیری مشین لے کر گھومتے رہیں گے اور آپ کی عوام جاہلانہ حرکت کر کے جہنم میں جا رہی ہے. آپ کو اپنی قوم کی فکر نہیں ہے. انعام صاحب میں آپ کی جو بات کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے بھلائی کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں میں. اس پر دھیان دیں حضرت، اس پر دھیان دیں. یہ تکفیری مشین بند کر دیں. اچھا خیر خواہ ہیں آپ؟ جی میں اپنے گھر پہ ہوں.
اچھا خیر خواہ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی تفسیر و مشینوں پہ پیشاب کرتے ہیں؟ ہاں ہیں؟ ہاں، ہماری غلیظ ناپاک خبیث مشین ہے جو مسلمان کے لیے کفر کا فتویٰ چلائے. اچھا ہاں، اس مشین میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی کتاب محفوظ ہے، اس کو بھی آپ یہی آپ حکم کی دیتے مشین، ہیں؟ آپ کی خود ساختہ مشین ہے یہ، جو مسلمان کو کافر بنانے کے لیے چلاتے ہیں آپ لوگ. وہ غلیظ ہے، ناپاک ہے، جہنمی مشین ہے، پیشاب کرنے کے لائق ہے وہ. وہی تو بول رہا ہوں میں آپ سے ہاں، کہ اسی مشین میں قرآن مقدس بھی محفوظ ہے، تو پھر آپ اس پر بھی یہی اچھا، حکم دیتے قرآن نے تعلیم دی ہے کہ مسلمان کو کافر کہو؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر بات کر رہے ہیں آپ، کفر کے گھاٹ اتر رہے ہیں آپ. ہیں؟ اچھا تو قرآن نے تعلیم دی ہے، کیا قرآن دیا نے ہے؟ حکم دیا ہے کہ بھائی کافر کو مسلمان بناؤ. اللہ کے نبی نے حکم دیا کافر کو مسلمان بناؤ. صحابہ نے یہی کام کیا، کافر کو مسلمان بنایا. اللہ والے نے، غوث پاک نے، خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے، صابر کلیری نے، بڑے بڑے اللہ والے نے جو ہے کافر کو مسلمان بنایا. اور آپ نے، آپ کے مجدد سے اکابر سے لے کر اساغر تک سب نے مسلمانوں کو کافر بنایا. یہ آپ اچھا کا دھرم ہے، یہ آپ کی فطرت ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کی پرورش اسی پہ ہوئی ہے. ہمارے مجددوں نے اکابر سے لے کر آپ کے اکابر سے لے کے اساغر تک مسلمان کو ہی کافر بنایا ہے. اچھا ہاں، مسلمان علامہ اقبال بتاؤ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. آپ کے یہاں تو علامہ اقبال کو بھی کافر کہہ دیا گیا ہے جناب. اچھا ہاں، اور مجمع میں بیٹھ کے علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، علامہ اقبال نے اشعار کہا ہے. بہت واہ 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 ماشاء اللہ. لیکن آپ کے اندر، آپ کے بڑوں نے علامہ اقبال مطلب کافر کہا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ایک بات میں اس لیے کہتا ہوں آپ کے یہاں تکفیری مشین بہت آسان سے، بہت سستی ہو چکی ہے. ہاں بتاؤں میں آپ کو حضرت، جی، ایک بات اور سن لو آپ، کیا بول رہے ہیں؟ ایک بات سن لو، میں نے کہا ہماری ہاں بولیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھے ہمیں حوالہ دوں. آپ کے یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کفر فتح لگا، آپ کے فتاوی تاج الشریعہ. اچھا ہاں، آپ کے فتح علامہ مفتی اختر رضا صاحب ازہری نے کتاب صفحہ نمبر 498 پر کتاب العقائد، اس میں لکھا ہے کہ جواب میں، ہاں بلا شبہ اقبال پر اس کے متعدد کفری اشعار کی وجہ سے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اشعار کے جو کفری ہیں، مندرجہ ذیل لکھے جاتے ہیں: تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. اللہ کو کہا رہا بخیلی ہے، یہ رزاقی نہیں ہے. اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. کبھی اوروں سے کبھی ہم سے شناسائی، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی، اللہ کو ہر جائی. تو اس پر لکھا ہے کہ کفر کا فتویٰ ہے. اور ایک کتاب فتویٰ مفتی اعظم ہے، صفحہ نمبر 358 ہے. اس میں لکھ رہا ہے، جواب میں سوال کر رہا ہے کیا اللہ فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ علامہ اقبال نے جو شکوہ لکھا ہے اس سے اس پر کفر عائد ہوا؟ اور جواب اس شکوہ سے کوئی توبہ ظاہر نہیں ہوئی. زبانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی. توبہ کی، کیا ایسی کوئی کتاب ان کی ہے جس سے توبہ ثابت ہوئی ہو، یا علماء اہل سنت کے علم میں ہے توبہ انہوں نے کی؟ جواب سے مطلع فرمائے عین کرم ہوگا، عین و کرم ہوگا. جواب لکھتے ہیں شکوہ کے جواب میں، جواب شکوہ لکھا اس میں، اور کفریات بکے. شکوہ سے توبہ تو نہ کی. نئی نسلوں نے ڈاکٹر کے بجائے علامہ لکھنا شروع کر دیا. اس کی توبہ بعد جواب شکوہ. لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی کتاب اور کوئی مضمون میری نظر سے نہیں گزرا. اچھا ہاں، شکوہ اور جواب شکوہ کفریات جانے تو اس پر کوئی مواخذہ نہ ہونا چاہیے. اور بھی کتاب میرے پاس ہے، کئی کتابیں ہیں، اگر برداشت کر سکتے میں حوالہ دوں. آپ کے یہاں کس کو کافر نہیں کہا گیا جناب؟ ہاں میری بات سنو. اب ہاں جب چاروں طرف سے نس بندی کا فتویٰ دیا گیا تو ایک سائن جو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے نہیں کیا، اگر وہ سائن ہوتا کیا آپ اتنا بول سکتے تھے اس وقت؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ جب نس بندی کا فتویٰ دیا گیا، وہ نس بندی جائز کے فتوے دیے گئے تھے نہیں دیے گئے تھے؟ سندھی یاد ہوگا آپ کو. تو اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ایک تکفیری مشین سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ایک منٹ رک جاؤ، ابھی میں بتاؤں گا تعلق کیا ہے اس سے. ہاں تو بتا دینا. ٹھیک ہے. ہاں، علماء دیوبند کی طرف سے بھی اس پر سائن ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ یہ بتانا آپ مجھے. تکفیری مشین کے بارے میں، نہیں حضرت، علامہ اقبال کے بارے میں. نہیں حضرت،
अरे बहुत सारे फतवा हैं, अभी मैं आपको पेश करूंगा ना, बर्दाश्त बेहोश हो जाएंगे आप, उधर मत जाए अभी। बहुत नसबंदी, सारे फतवा आपके ऐसे नसबंदी, हैं, नसबंदी, आपके ऐसे हैं, मैं पेश करूंगा, नसबंदी के बर्दाश्त कर नहीं लिए, पाओगे। अरे नसबंदी के लिए सुन तो मैं लो वो उसी पहले। उसी के मुतालिक अभी ऐसे हवाले नसबंदी के मेरे लिए, पास अभी दूंगा मैं आपको ना, मैं आपको नसबंदी उसको के लिए बर्दाश्त कर नहीं सिर्फ पाओगे। सिर्फ शहजादा आला हजरत ने ये साइन नहीं किया, इसकी हम्म, वजह से आप बोल रहे हैं इस वक्त। अभी उसका अगर जवाब दूंगा ना काश, अभी। अब बर्दाश्त अगर नहीं, काश इसी पे आओ, इसी वो पे आओ। साइन अल्लाह में करते इकबाल ना, काफिर कहा है, आप जो, आपके धर्म में अरे यही पढ़ाया जाता था, पहले काफिर का हो जो बस। बात चल रही है उसको सुन लो। मुकम्मल हो गया मौजू? मौजू मुकम्मल ही हुआ। अगर वो, कैसे मुकम्मल हुआ? आप मान लिए कि आपके यहाँ जो है मुसलमानों को काफिर बनाया जाता है, मान लिया आपने? मेरी बात सुनो। नहीं, आप बोल रहे हैं मौजू मुकम्मल हो गया, आपने तस्लीम कर लिया तो हवाला मैंने दिया आपको, अल्लाह के वसल्लम की इल्म गैब को इनकार करने वाला काफिर है, काफिर नहीं है, आपने मान लिया? मेरी बात सुनो। अरे मैं तुम जवाब नहीं दे रहे, मेरी बात सुनो। जवाब दे रहे हो तो मेरी बात सुनो। मैं मेरी बात का जवाब पहले ये है जवाब दो, क्या? पहले जवाब दो। मेरी बात का जवाब ये है क्या? हैं? पहले जवाब दो। मेरी बात का जो जवाब ये है बात चल क्या? रही है इल्म गैब रसूल का जो इनकार करे काफिर नहीं है, आपके यहाँ मुसलमान को काफिर बनाया जाता है, मैंने हवाला दिया आपको, क्या है सही है गलत है बताएं आप। अगर आपके आप, आपके ताजुल शरिया, आपके ताजुल शरिया साहब की मैंने के फतवे की इबारत मैंने पढ़ी, अल्लाह इकबाल को काफिर कहा गया है। क्या वो किताब झूठी किताब है? क्या उसका मुसन्निफ झूठा है? क्या फतवा झूठा है? जरा इसका जवाब तो दे, फिर आगे जाए ना। अच्छा अच्छा, हाँ, ये उन्हीं ईमान, ये ईमानियत से है, ये भाई ये ईमानियत से है, मैं ये उन्हीं अकाइद में के से है, घराने की बात कर किसी को रहा हूँ, काफिर मैं बाहर मुसलमान। नहीं जा रहा हाँ हूँ। हाँ जी, हुजूर ताजुल शरिया के घराने की बात कर रहा हूँ। हैं? उन्हीं उन्हीं के नाना अगर साइन कर देते ना तो आप इतना नहीं बोलते इस वक्त। अच्छा, मतलब उन्होंने गलती की, उन्होंने उन्होंने गलत किया। आपके ताजुल शरीफ साहब के नाना साहब ने गलती की है? अच्छा, उन्होंने गलत किया मतलब जो आप साइन बोल नहीं रहे हैं, किया वो गलत मतलब किया। मैं आप इसलिए कह बोल रहे रहा हूँ, अगर हैं, वो आप कह रहे हैं साइन नहीं किया तो गलत किया उन्होंने। नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ, आपने तो कहा कि आप अगर, कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इस बात को। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, आप मौजूद बदल तुम्हारी के सुन भाग। रहा हूँ, अभी तक तुम्हारी सुन रहा हूँ मैं। हाँ, आपने हाँ, कहा कि आपके ताजुल शरीफ साहब आपने के जो जो नाना कहा, है उन्होंने आप गलती, अपने उन्होंने अल्फाज पे साइन नहीं तवज्जो किया, इसलिए आप रहे बोल रहे हैं इतना। अगर वो साइन कर देते मैं इतना नहीं बोलता। हैं। ठीक है, मैं आप अपने अपने मजहब का, अपने अकाबिर का दिफा भी नहीं कर सकता, और आपका रद्द भी नहीं कर सकता, तो ये रद्द कर रहा हूँ, दिफा कर रहा हूँ, इसलिए। ये मोबाइलों पे नहीं होता हजरत, ये दिफा आमने सामने होता है। अगर है हिम्मत आमने सामने आओ और हाँ वक्त दो, हाँ, तब हाँ फिर पता अच्छा चलेगा कि कौन अच्छा, कितना ठीक है, ठीक दिफा है, ठीक है, तो करता है, आप कौन आमने क्या सामने करता आऊंगा मैं, आप मुनाजरा करेंगे? है। हैं? मुनाजरा करेंगे आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ मेरे अच्छा पास अच्छा, बहुत बड़े बड़े आलिम हैं। आप आप नहीं जब करेंगे? चाहें मुझे आप आने नहीं से करेंगे? पहले वक्त आप दे। नहीं करेंगे? जाने तो होगा, ऐसे हालत खराब हो गई भाई, हालत खराब हो गई हाँ, इसकी। मेरी बात सुन लो इजाज पहले, भाई, सुन हो लो गई सुन इसकी लो हालत सुनो खराब, सुनो ये सुनो नहीं करेगा। इजाज भाई, सुनो सुनो सुनो। जाना दो जी इसको। जी, हमारे यहाँ उलमा करते हैं ना, जो काम उलमा का है, मुनाजरा उलमा करेंगे। आओ, अगर आप में हिम्मत है तो कर लो। तो आपके यहाँ उलमा मुनाजरा करते हैं, ले उलमा ही अच्छा, मुनाजरा अरे मेरी करेंगे बात सुनो, इंशाअल्लाह, वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ, सुनो यार। इंशाअल्लाह। ये हाफिज इनाम साहब, आपके यहाँ उलमा मुनाजरा करते हैं, तो आपके हकीमुल उम्मत साहब ने जो उसूल बना दिया, ये आपका ये गलत है, और आप उनसे बड़े हैं। और आपने अपने हकीमुल उम्मत को पढ़ा है? अरे भाई, अब इसकी बात करो, भाग गए, क्यों भाग रहे हो यहाँ से अपने वहाँ? हकीमुल उम्मत को पढ़ा है आपने? यहाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ मैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है? अरे भाई, इस पर बात तो करो भाई, यहाँ तो उन्होंने जांच क्या छुड़ा लो, लिखा है? पहले आमने सामने उन्होंने मुनाजरा, क्या आमने लिखा सामने है? मुनाजरा। सुनो, आपने भाग रहे, आमने सामने मुनाजरा के लिए मैंने जब आपका चैलेंज कबूल कर लिया, यहाँ से भाग रहे हैं आप, क्या यार? मेरी बात सुनो पहले। नहीं, तो फिर आपकी बात मैंने सुन लिया, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा आमने सामने मुनाजरा करेंगे, आपने कहा मैं नहीं करूंगा, आपके उलमा करेंगे, बहुत सारे उलमा हैं करेंगे वो, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ, आपके हकीमुल उम्मत साहब ने कहा है कि भाई मामूली इल्म वाला भी बड़ा आदमी से मुनाजरा कर सकता है, तो आपके पास क्या ये इल्म नहीं, इतना इतना भी इल्म नहीं, आपके मामूली इल्म भी नहीं है कि मुझसे मुनाजरा करो आप? इतना भी नहीं है, इतने कमजोर, इतने बड़े जाहिल आप लोग। अच्छा, मेरी बात सुनो। हाँ, इसी में बात करो, आमने सामने मुनाजरा करूंगा, बोलो, तैयार हो? हाँ, आ जाओ। मैं तैयार अपने उलमा को तैयार बुलाता हूँ। हो? आप जिसको मर्जी हो अपने आलिम को ले आए। अरे जब मैं मर्जी करूंगा, आ जाओ फिर। मैं तुम करोगे तो मैं भी अपने उलमा को बुला नहीं, लेता हूँ। उलमा नहीं, तुम करोगे, तुम भाग क्यों नहीं हो अभी? उलमा से क्यों कर रहे हो? क्यों डर उलमा से? डर क्यों रहा? क्यों डर रहे हो उलमा से? डर क्यों रहा है? तकफीरी मशीन चलाना तो नहीं कहता, मेरा आलिम चलाएगा तक मशीन, मैं नहीं चलाऊं, मैं तो नहीं बोलता उस वक्त।
अपने आलिम से आगे बढ़ के निकल जाता है और तकफीर मशीन धन 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 चला जाता है। और अभी बोल रहे हमारा आलिम, जब तू फतवा लगाता है और देवबंदियों पर किसी को देख लेता है फतवा लगा दे काफिर आ गया, नबी की गुस्ताख आ गया, इल्म गैब नहीं मानता, तो उस वक्त फतवा लगाने के टाइम पे कम से कम अब ये बोल देता भाई मैं फतवा नहीं लगाऊंगा, मेरे बड़े आलिम है वो लगाएंगे। और अभी बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा वो करेंगे। क्यों? इतना भी इल्म तेरे पास नहीं है। तेरे हकीम उम्मत के उसूल के मुताबिक कि मामूली इल्म वाला भी बड़ा आलिम से मुनाजरा कर सकता है, तेरे पास मामूली इल्म भी नहीं है कि मुझसे मुनाजरा करे। इतना बड़ा जाहिल है तू। अच्छा हैं? और कुछ आपकी जबान जवाब दे। मैं जो बात पूछ रहा हूँ पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, लेकिन तेरे पास जवाब नहीं है कुछ। पॉइंट पे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैंने कहा ये फोन पे बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं होता, आमने सामने आओ। मैं अपने उलमा को आ जाओ, वही तो बात कर रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा हकीम उम्मत कह रहा है कि मामूली इल्म वाला भी बड़ा आलिम से मुनाजरा कर सकता है, तुम्हारे पास मामूली इल्म भी नहीं है कि मुझसे मुनाजरा करो। तुम इतने गए गुजरे हो, तुम इतने फकीर के लकीर के फकीर हो, तुम इतने कंगाल हो। अच्छा और हैं? कुछ अरे इसी का जवाब दे देना। इतना भी इल्म तुम्हारे पास नहीं कि मुझसे मुनाजरा करो, तुम मैं आलिम नहीं हूँ। और कुछ इसके कह रहे और कुछ तो अभी तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। इतने का जवाब कम से कम दे दे। पहले आप अपने हकीम उम्मत को भी पढ़ लें। तो ये मुनाजरा चैलेंज कबूल हो गया, बात हो गई पूरी। मेरी बात सुनो पहले। नहीं, आमने सामने तुमने चैलेंज किया है, अब तुम डर क्यों भाग क्यों रहे हो चैलेंज करके? भाग नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा उलमा ही मुनाजरा करेंगे हमारे यहाँ, अगर है हिम्मत तो आ जाओ। अगर तुम्हारे उलमा मुनाजरा करेंगे, तुम्हारा हकीम उम्मत जो उसूल बताया है कि झूठा है, वो कज़्ज़ाब है क्या, वो दज्जाल है क्या, वो भी जाहिल है तुम्हारी तरह। कौन? तुम्हारा हकीम उम्मत जो लिखा है उसूल लिखा है कि मामूली इल्म वाला भी बड़ा आलिम से मुनाजरा कर सकता है, तो वो क्या जाहिल है तुम्हारी तरह? कौन? तुम्हारा हकीम उम्मत तुम्हारी तरह जाहिल है क्या वो? अच्छा तुम उन्हें जाहिल कह रहे हो? तो तुम जाहिल तुम बना रहे हो, उसका उसूल तुम मान नहीं रहे हो। तुम हम क्यों बनाते हैं? हमने तो ऐसा कोई लफ्ज निकाला ही नहीं है मुंह से। तुम्हारा घर का उसूल में तुमको पेश कर रहा हूं, मान नहीं रहे हो तुम। मेरा सुन पहले अस्करी बेगम 2 बार तेरे सामने आया मुनाजरा करने के लिए। अच्छा ये आया तो यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चलो वो बोलने दो, अकद भाई बोलने दो, उसको बोलने दो, बोल तू अब देख बोल। मर गया क्या वहाँ के काफिर गालियां दे रहा है, देखो ये गालियां दे रहा है, देखो उसका मुरीद को खामोश करा के जहालती गाली दे रहा है, देखो मुझे। बोल तो 2 मिनट बोल, फिर मैं बोलूंगा। चलो अभी मैं तुम्हारा इनसे ही नंबर दे के इनसे राब्ता कराता हूँ, रुक जाओ, अभी पता चलेगा तुम्हें। भाग गया क्या तुम्हारा आदमी? भाग गए हो, तुम्हारा आदमी भाग क्यों गया? जिहालती भागा क्यों? ये भी तुम्हारा मुनाजिर है वो कल्लू हिजड़ा, वो जिहाल चंदा चोर है, वो भागा हो, क्यों भागा हो? मेरा भी नंबर ब्लॉक करके भागा है जिहालती। देखो इनाम साहब ऐसे मुनाजिर लाते हो जो हर गुफ्तगू में बोलता है तेरे पास गया था, तेरे को ऐसा कर दिया, लेकिन देखो भागा अभी गाली देकर के मरदूद। तुम्हारे यहाँ यही सिखाई जाती है गालियां, अच्छी चीज है आपके अंदर कि आप गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं जो सवाल करूं जवाब तो देना। ऐसे आप मौलवी पालते हैं? जलालुद्दीन चिश्ती क्या क्या लक़ब लगाता है, वो कभी कारी लगाता है, कभी सूफी। जब वो सूफी लगाया, जब किबला पहले किबला लगा था, किबला जलालुद्दीन किबला, जब मैंने उसकी पिटाई की किबले पर, उसको गुस्ताख शिया साबित किया मैं, उस वक्त वो किबला छोड़ दिया लगाना, फिर सूफी लगाना छोड़ दिया, लगाता था वो भी छोड़ दिया, अब कारी लगा रहा है मरदूत अपने नाम के साथ, चंदा चोर, पैसे बटोरने के लिए। देखो भागा कौन काट के कज़्ज़ाब कहीं का जी। हिम्मत नहीं बात करने की। इनाम साहब अभी भाग गए, अभी भाग गए। मुझे सुन रहा जलालुद्दीन है भागा कज़्ज़ाब कहीं का। देखो अब वो मैं इसलिए बोल रहा था ना, इसलिए खामोश था अभी तक, अब भागने का टाइम आया बोल के भाग गए हो जी। देखो कम तकरीबन 21 से 22 मिनट बात हुई, एकदम खामोश सुन रहा था वो है। अब वो कम से कम उसको ऐसा करना चाहिए जलालुद्दीन को, अगर उसके अंदर सलाहियत थी इल्म गैब पर बात करने के लिए, वो बोलता चलो अली असगर मुझसे बात कर ले इल्म गैब के मुतालिक, हैं इतनी भी हिम्मत उसकी नहीं हुई कि अपने आदमी को खामोश करा के वो बेचारा जवाब दे नहीं पा रहा है, खाली को काफिर बनाता है अपने इलाके के अंदर। कम से कम वो तो ये तो कर लेता ना। जलालुद्दीन को बीच में लाइन पे लिया, वो मुझे पता है लाइन पे उसने लिया था जलालुद्दीन को, लाइन दे देने के बाद खामोश से बोलने की हिम्मत नहीं उसकी मेरी आवाज सुन करके जी। कसम से अगर जलालुद्दीन आ गया ना उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो ऐसा काम किया है और अभी तक वीडियो बना रहा है। उस मरदूद ने वीडियो बनाई, उसने जामिन अली हमारे काबिर के मुतालिक क्या उसको आपको उसका भी नहीं
जी क्या लिखा उसने? तो हमारे यहाँ के लोगों ने तो बताया, मैं बोले खाली उसको आ जाना दो बस, उसकी ऐसी हालत बताऊंगा मैं। मरदूद ने ये लिखा है सहारनपुर की नज़ुल मिन जालिक, वो अल्फाज इस्तेमाल किया है, और आगे हजरत मौलाना तारिक जमील साहब और लड़की की फोटो तस्वीर चिपकाई है उसने, ठीक है। जी ठीक है, लिखा है कि सहारनपुर की रंडिया और उनके पीर की मुकम्मल दास्तान, ये ऐसी बातें लिखता है मरदूद और वीडियो बनाता है। अगर वो आ गया यहाँ पे, उसकी हालत ऐसे खराब होगी मरदूद कि अपनी वो मौत की भीख मांगे या मौत भी नहीं मिलेगी उसको, उस खबीस को। कल आ जाना दो खबीस को, ऐसा कैसा काम किए वो, मारेगा वो, भागा खबीस। चलो ठीक है, दोनों भागा उसका। जी अब्दुल्ला तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो।